तू जेड़ा बड़ा ऑफिसर हेले मध्य गोटे पब्लिक मैनेजर पचारू फ्रेंच रिवोल्यूशन पड़ी किया आज घेरबू आज छाड़बू नहीं आमे भोक उपास बसीचु माने से संस्थार मालिक मध्य भोक उपास बसवा बाध्य आम गर्जीबू मरला पर्यंत गचिचु आज अनशन बसचु खाया पिया नाई जदि भी मलु यही संस्था दायी रह सरकार दायी रह हाथ में शालग्राम ओएसएससी है से माकड़ ता हाथ में शालग्राम धरई दि जाए रिक्रुटमेंट पूरण करने शालग्राम धरई दि जाए छेली किणिला छेली जदि छुआ जन्म करी छेली बड़ी वर्ष को 1,80,000 टका ऊपर गोटे माँ ट्रांजाक्शन कला ताले तार राशन कार्ड कटिला ताले सुभद्रा योजना कहा भाई जाति राजनीति करंतु धर्म राजनीति करंतु तमने एया ही चाहू तुमको मूर्ख करियो चाहू दूत पाठ पढ़ीचु बोली मेरिट पाइचु एटी बसीचु बहुत शीघ्र जदि मेरिट न दियंती समस्ते बंदूक धरिवे समस्ते आतंकवादी हेबे एथिपाई ए ओडिशा सरकार दायी रहिबो एटा गुरुजी सरकार हेले गुरुजी सरकार शिक्षक दुख बुझुनी शिक्षक राजरास्ता रे बसिलेनी शिक्षक कुकुर कामुड़ा खाइलेनी आउ ए सरकार कौन बाकी रखिला जे 9 दिन हो गला खाया पीवा नाई 3टार आम अनुसार बसचु डेलीगेशन टीम डाकियार ना भितर को नबार ना आप्लिकेसन देलु सब देलु एपर्यंत शांति शुक्ला बसचु एमाने भूली जाउछन जे हमर भी गोटे लिमिट अछि सबरे गोटे लिमिट थाए आज्ञा समस्ते गोटे लिमिट पर्यंत निजको रोकी पारे मूल कथा आम असल निज दाबी निज दाबी नहीं कि जीवु शांतिपूर्ण उपाय 9 दिन है बसचु किसी कहनु क्या चेयरमैन आसुच्च जाऊँ किसी कहनु ना घेरिनु आज घेरबू आज छाड़बू नहीं आमे भोक उपास बसीचु माने से संस्थार मालिक मध्य भोक उपास बसवा बाध्य ओडिशावासी जो भोक उपास बसुँच सब डिस्ट्रिक्ट पिला सीए भी बाध्य सी भी जनसाधारण ताकू देखा आम चाहूँ तू जेड़ा बड़ा ऑफिसर हेले मध्य गोटे पब्लिक मैनेजर पचारू फ्रेंच रिवोल्यूशन पड़ी किया जेड़ा बड़ा ऑफिसर तुम होता फ्रेंच रिवोल्यूशन पड़ी क्या ये पब्लिक रिपब्लिक होता इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री एंड वी आर रिपब्लिकन सिटीजन्स आमे आम पावर देखेबू शांति शुक्ला बसीचु गांधीवादी आकार बसीचु आज छाड़बू ना आम रिजल्ट दियो ना आम छाड़बू ना उठबूनी एटलिस्ट पास तो फेल जना पड़िबा कथा सही तो कथा आपण मैंने देखुन आम दीर्घ 9 दिन है बसीचु परीक्षा देलु परीक्षा देकी गोटे मेरिट लिस्ट पाइबा आमर दाबी नुह आम मौलिक फंडामेंटल राइट राइट टू नो इनफॉरमेशन अच्छा गोटे प्रोसेसर गोटे लेंदी होबार गोटे लिमिट थाए एत भी लिमिट नुह गोटे मनुष्य क्रॉस कर गोटे पिला भावतु 2.5 वर्ष धरी गोटे रिक्रुटमेंट फसी केवल यही संस्था जो कि ना यही संस्था जो सब यही संस्था जो हिंदी भाई मैंने एलटीआर हिंदी भाई मैंने पुणी प्रिलिमिनारी परीक्षा देते कैंसल यही संस्था जो एभलिया अपारगता जदि ताले ओडिशा चली पारिबो नहीं आइदर आमे कहूँ ए संस्थाटा को चेंज कर दु ओडिशा ठापुआ संस्था कर दियंतु ओडिशा बेकारी तैयारी करथिबा संस्था कर दियंतु नहले ए चेयरमैन जे रहती आगे गोटे कोडा लोक रखंतु जार मैनेजमेंट ठीक ठाक रहउथिबो मैनेजमेंट माने आमे एजुकेशन पिला आगे मैनेजमेंट माने भलो मैनेजमेंट जदि फ्लेक्सिबल हो गला कई पचारे आपन को जे चेयरमैन को सेक्रेटरी का पचार ना जदि पचार था आगे रिजल्ट आम हाथ था आम घर बसता एटा फैक्ट आ ट्रुथ जिते कोडा हेले भी जिते पिता हेले भी एटा हूँ फैक्ट तुमर मैनेजमेंट ठीक नहीं तुम्हें ठीक अथॉरिटी नुह तुम कर एपर्यंत जदि कर पिला माने झील मैंने राति 9टार बस ये बसिकी 9 धरी बसी था आम गर्जीबू मरला पर्यंत गचिचु आज अनशन बसचु खाया पिया नाई जदि भी मलु यही संस्था दायी रह सरकार दायी रह एटा गुरुजी सरकार हेले गुरुजी सरकार शिक्षक दुख बुझुनी शिक्षक राजरास्ता रे बसिलेनी शिक्षक कुकुर कामुड़ा खाइलेनी आउ ए सरकार कौन बाकी रखिला जे ताकू आहुरी एते विलंब होची आमे आज कहतलु जे जदि मेरिट लिस्ट न दबो छात्र छात्री अनशन बसिबे आपण मान देखि पारथिबे सुभद्रा आज राजरास्ता बर्तमान गेट सामने 3टा ओएसएस 3टा गेट भी बंद करा किंतु कहीं शुणु ना ये जो बजेट अधिवेशन चली विधानसभा ये क्या प्रकृत में ओडिशा सरकार वास्तव रूप है वास्तव रूप सुभद्रा आज राजरास्ता 147 एमएलए विधानसभा कौन आप सुभद्रा योजना स्वावलम्बी होती उपमुख्यमंत्री कहते
ହଁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହଉଛୁ। ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ନୁହଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବାଟା। ମୁଁ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହେଲା ଗୋଟେ ଲଲିପପ। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ କେମିତି ଆପଣ ଲଲିପପ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ପରା ଲୋକ ଛେଳି କିଣିକି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ। ଆରେ ଛେଳି କିଣିଲା, ଛେଳି ଯଦି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିକି ଛେଳି ବଢ଼ିକି ବର୍ଷକୁ 1,80,000 ଟଙ୍କା ଉପରେ ଗୋଟେ ମା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କଲା, ତାହେଲେ ତାର ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଲା, ତାହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ଏଠି ସୁଭଦ୍ରାର ମା ନେଇଛି ପଇସା, ଝିଅ ଆଜି 5 ଟଙ୍କିଆ ଆହାର ଖାଇକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢୁଛି। ପଚାରୁଛି ଝିଅକୁ, ଝିଅରେ ତୋ ମେରିଟ୍ ଆସିବ କେବେ? ଝିଅ ଦୁଃଖରେ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହୁଛି, ମାଲୋ ତୁ ସେଇଦିନ ଭୁଲ କରିଦେଇଛୁ ଯୋଉଦିନ ତୁ ଏ ସରକାରଠୁ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ନେଇଛୁ। ଆପଣମାନେ ସମୟ ଦେଖିଥିବେ, ଏବେ 15 ଦିନ ହେଇନଥିବ ନକ୍ସଲ ଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ସାର୍ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ନକ୍ସଲ ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ କଲମ ଧରିପାରେ ସିଏ ବି ବନ୍ଧୁକ ଧରିପାରେ। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି। ଆମେ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ବୋଲି ମେରିଟ୍ ପାଇଛୁ, ଏଠି ବସିଛୁ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଯଦି ମେରିଟ୍ ନ ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିବେ, ସମସ୍ତେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବ, ଏ OSSC ଦାୟୀ ରହିବ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପଦକୁ ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ତଳ ସ୍ତରରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ। ସେମାନଙ୍କ କାମ, ସେମାନଙ୍କ ଯୋଉ ପ୍ରବଚନ କେବଳ ଲେଖାରେ ରହିଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାଙ୍କଡ଼ ହାତରେ ଶାଳଗ୍ରାମ। OSSC ହେଲା ସେଇ ମାଙ୍କଡ଼, ତା ହାତରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଧରେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଶାଳଗ୍ରାମଟା ତାକୁ ଧରେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ 9 ଦିନ ବସିଲୁଣି ଏଠି, ଝିଅ ପିଲାମାନେ, ମା ମାନେ ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସିକି ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବି ସେମାନଙ୍କର ମନ ତରଳୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ତମେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିପାରିବନି, ତମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଆଜି କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି କେବଳ OSSC ପାଇଁ, ଆଜି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବା ଆମେ ଖରାପ ଭାବୁଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କେବଳ OSSC ପାଇଁ। ଯଦି ଏମାନେ କରିପାରୁନ ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିବା ଅନୁସାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷ ସରିଯିବା କଥା ଏବଂ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଏବେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଯିବା କଥା, ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମ ମନରେ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି କି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି କି ସେମାନେ ଏ ଭିତରେ କରପସନ କରୁନାହାନ୍ତି ତ, ଟଙ୍କା ଖାଉନାହାନ୍ତି ତ, କାହିଁକି ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି? ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଦୁର୍ନୀତି ହଉଥିଲା ବୋଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା, ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଜ୍ଞା ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ କାଗଜ ଆଉ କଲମରେ, ଆକ୍ଚୁଆଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବେ ହଉନାହିଁ କି ହବନି। ସିଷ୍ଟମକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ମୋ ସୁନାର ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ମାଟି ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ। ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ଦିନରେ ବସିଲେଣି, ଯୋଉ ମାନେ ଖରା ଖାଉଛନ୍ତି, କାକରରେ ରାତିରେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଦେଖୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ ହେଉଛନ୍ତି, କାହାର କେତେବେଳେ କିଏ ବେହୁସ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ବାପା ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘରେ ବସିକି ବି ମାନେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହି ବି ପାରୁନୁ। ଆମର ଏ ଜୀବନ ଥାଇକି କ'ଣ, ନଥାଇକି ବି କ'ଣ। ଆମେ ଏତେ ଦିନ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ପାଠ ପଢିଲୁ, ଟେନସନ ନେଇକି ପାଠ ପଢିଲୁ, ବାହାରେ ରହିକି ପାଠ ପଢିଲୁ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲୁ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ କଲୁ, ତଥାପି ସେ ଆମ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇ ପାରୁନି। ମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି? ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବେ, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବେ, ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବେ, ପୁଣି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବେ, ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ବି ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବେ। ମାନେ ଏମାନେ ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷକତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛି OSSC। ଏଇମାନଙ୍କ ଭଳି କେତେ IAS ଅଫିସର ମାନେ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କିପରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଏମାନେ ତ ପୁଣି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଏମାନେ ବି ପାଠ ପଢିକି ତ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି କାହାଠୁ ଦିନେ ପାଠ ପଢିଥିବେ, ସେମାନେ ବି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଠୁ ପାଠ ପଢିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ତଳକୁ ଅନଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ସେ ବି ଜଣେ ଗୁରୁଜୀ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଦିନେ ୱାନ୍ସ ଅପନ୍ ସେ କହିକି ବି ଆସିଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ କି ମୁଁ ଜଣେ ଗୁରୁଜୀ ଥିଲି, ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରେଇବି। ଆଜ୍ଞା କୁଆଡେ ଗଲେ ଆପଣ? ଆମେ ସେଠି ବସିଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୁଆଡେ ଗଲା? ଆପଣଙ୍କର ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରଦ କୁଆଡେ ଗଲା? ଆପଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଦେଇନଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଆମ ସରକାର ଆସିଲେ ଆମେ ଏହା କରିବୁ।
सरकार तो आसला 2 वर्ष मुख्यमंत्री गादी बसुँच आज्ञा आज्ञा ए प्रोसेस मैं कहूँ एटा पूर्व गवर्नमेंट प्रोसेस टाक एपर्त सारी पार्नी 2 वर्ष कंप्लीट हम एथर जदि ताहले ये केते बेले मानकर नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करेंगे कौन इलेक्शन केवल स्टार्ट हेले गोटे नियुक्ति स्टार्ट हम तुम पंचायत इलेक्शन स्टार्ट हम गोटे नियुक्ति स्टार्ट कर ना बाहर करनी आम शिक्षा व्यवस्था भुसुड़ी जाऊ आम हिंदी मूर्ख हो जाऊ तुम तो चाहूच ही आम मूर्ख हो जाऊ आम पे मूर्ख हो जातु चोर दलाल हो जातु आमर राजनीति करूँ कौ राजनीति ना आमर जाति राजनीति करूँ धर्म राजनीति करूँ तुम मैंने ही चाहूँ मूर्ख कर चाहूँ ओएसएससी कथा बुझीब ना सी बुझीब ता ऊपर जो अथॉरिटी अच्छी सी बुझीब कौन आज जो ओएसएससी क्या ओएसएससी ये आमर पब्लिक यही जो छुआ मैंने ये जो आमर भावी शिक्षक मैंने एम छुआ कह स्टूडेंट कह तो शिक्षक है ना मेरिट लिस्ट पब्लिश है कहीं आम शिक्षक कह देखो एम 9 तारिख रु ये बसी स्ट्राइक रे माने किसी एम भूल ना बुझले किसी भूल करनी मैंने पाठ पढ़ले बीएड कले माने बड़ बड़ एग्जाम जो 2टा 3टा क्लीयर कलापर जो आमर जो प्रोसेसटा अच्छी तार गोटे लिमिट अच्छी से लिमिट रे माने पब्लिश करिवार कथा मेरिट लिस्ट माने छुआ मैंने स्ट्राइक जाए कहीं नौ एत लंबा प्रोसेस कहीं टाणुची माने माने गोटे भी गोटे स्वप्न देखी कि आम शिक्षक हेबू भल भल छोट छुआ मान शिक्षा देवु आगामी दिन में आम ओडिशार डेभलप हम भल शिक्षा पाइबे बोली किंतु ए ओएसएससी एम शिक्षा जगार अलग जगह को सी टाणिलानी आउटी शिक्षा क्षेत्र कथा जो कहते आपण शिक्षा क्षेत्र कोठी ना कोठी भूल रास्ता रे जाउची आगो जो शिक्षक मान जो प्रकार सम्मान मिलुला शिक्षार जो भैल्यू थिला एबे भैल्यूटा कमी गलानी आज देखंतु आज सकाळु से कथा देथिला आमर आर्ट्स ओडिया हिंदी 3टा मेरिट लिस्ट आज पब्लिश करने वेबसाइट रे से केते गेम खेलुची देखंतु ओडब्ल्यूएससी माने हिंदी पिलार मेरिट लिस्टा छाड़ी देला घंटे आगरो माने मानकु छाड़ी देले अधा पिला पळे जिवे आ आर्ट्स ओडिया टाको ताको पेंडिंग रखि देला माने गेम केमती खेल अधा पिला पळे जिवे फेल पिला कम हे जिवे कम हेले फिर से आ 2 दिन की 4 दिन की 5 दिन का प्रेशर रे पड़ी फिर एटा डिले करबो ए गेम टा केमती खेलुची किंतु ए गेम खेलिबा लागि पिला माने दबा लागि टोटल देबा लागि ताको परमिशन देबे नै कारण कोन ए गेट रे गुटे बसिले गुटे टीम आ गुटे गेट रे गुटे टीम बसिले तापर से आर टीम आर गुटे गेट रे ओएसएससी रो जो चेयरमैन अच्छी को गेट रे भी से जाय पारिबने बाउंड्री क्रॉस करके भी जाय पारिबने हाय हाय